नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु मो चैनल को आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो दर्शक बंधु आग को आसूची आमर जून 6 तारिख में सावित्री अमावास्या से ही अमावास्या सहित शनि जयंती घटुची महासंजोग। तेबे आसंतु आज ये वीडियो रे आमे जानिबा एही शनि जयंती रे शनि देवता को किपरि भाबरे प्रसन्न करिबा। तेबे दर्शक बंधु वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को अनुरोध। आ जे मन नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब मध्य कर देबे। वीडियो जदि भल लागे ताले गोटे लाइक निश्चित भाबरे कर देबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा बट सावित्री पूजा बा सावित्री अमावास्या दिन एही महासंजोग रे कोन घटुची। चलित वर्ष 6 जून 2024 गुरुवार दिन पड़ुची सावित्री अमावास्या। एही दिन निया जाइथिबा पदक्षेप आपणक राशि रे थिबा शनिदेव क्रोध को शांत करि पारे एवं प्रत्येक कार्य रे आपणक सफलता आनि पारे। तेबे दर्शक बंधु सेही उपाय गुडी को आमे कोन कले क्रोध शांत करि पारिबा से उपाय हमें आगे वीडियो देखिबा। तेबे दर्शक बंधु शास्त्र अनुसार शनिदेव को न्याय एवं कर्मर प्रदानकारी भाव में विवेचना करा जाए। शनिदेव को पूजा करने शनि जयंती सर्वोत्तम दिन आउ नाही। एही दिन आम शनिदेवता क्रोध को शांत करि पारिबा। एही दिन रीतिरीति अनुजाई शनिदेव को पूजा करने द्वारा शनि खराब प्रभाव खराब दृष्टि आमको मुक्ति मिली थाए। तेबे दर्शक बंधु शनि जयंती प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तारीख रे ही पड़ी थाए, जहाँ चलित वर्ष 6 जून 2024 माने गुरुवार दिन पड़ुची। एही दिन आपण माने शनि देवता किपरि भावे पूजा करिवे कोन करिवे से विषय आमे आज जानिबा। तेबे दर्शक बंधु एही दिन माने 3 गोटी राशि रो मध्य किछि भाग्य परिवर्तन हेबो। प्रत्येक कार्य रे आपन को सफलता आनि देबे एही शनि देवता। तेबे आसंतु आगर वीडियो को आमे जानिबा को उपाय कले आमे शनि देवता को शांत करि पारिबा। तेबे दर्शक बंधु एही शनि जयंती अमावास्या रे महासंजोग घटुची। 3 गोटी राशि रो भाग्य परिवर्तन हेबो, से माने हेबे माले माल। तेबे दर्शक बंधु वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार सावित्री एवं शनि जयंती दिन एक अद्भुत संयोग कृष्ण पक्ष अमावास्या रे घटिबा को जाउची। एभली परिस्थिति रे 3 गोटी राशि ऊपर शनिदेव आशीर्वाद माने भल आशीर्वाद शुभ दृष्टि जहाँ भी आपण कहि पारिबे अत्यंत स्वतंत्र हबा को जाउची। तेबे दर्शक बंधु तेणु आज वीडियोटी आमे से ऊपर आलोचना करिबा। तेबे शनिदेव विशेष आशीर्वाद केमिति प्राप्त हो से विषय में जानिबा। वैदिक कैलेंडर अनुसार ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे अनेक व्रतर संयोग सृष्टि हेबा को जाउची। अमावास्या दिन बट सावित्री बा सावित्री अमावास्या एवं शनि जयंती मध्य पालन करा जिवो। तेबे दर्शक बंधु विवाहित महिला माने एही दिन उपवास पालन करिवे एवं निज स्वामीर आयुष लंबा आयुष पई प्रार्थना करिवे। मंदिर रे मध्य रीतिनीति अनुष्ठित हेबो। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार समान दिन में 3 गोटी व्रतर संयोग घटुची अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाउची। विश्वास करा जाए जे जो माने एही दिन उपवास पालन करती सेमानक समस्त इच्छा पूर्ण होई थाए एवं धार्मिक विश्वास अनुसार शनि जयंती दिन शनिदेव को पूजा करिवार विशेष महत्व मध्य रहिछि। तेबे दर्शक बंधु शनि जयंती दिन पवित्र नदी रे स्नान करी पूजा करिवा द्वारा विशेष फल प्राप्त मध्य होई थाए। आहुरी मध्य ज्योतिष माने विश्वास करती जे अमावास्या दिन माने सिद्ध जोग सर्वार्थ सिद्ध जोग मध्य गठन हेबो। तेबे आसंतु जानिबा एही अद्भुत संजोगर लाभ केउ राशि रे लोकन को मिलिबा को जाउची। तेबे दर्शक बंधु जदि आपन को राशि एही भितर थिबा तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में जणैबे। प्रथमे हमें जानिबा वृष राशि विषय रे। एही जून 6 रे वृष राशि रे लोकन को पई एक शुभ एवं फलप्रद दिन हेबा को जाउची। आमे आपन को कहिबु जे एही दिन वृष राशि विशिष्ट व्यक्ति देवी लक्ष्मी शनिदेव एवं भगवान विष्णु को द्वारा आशीर्वाद माने विशेष आशीर्वाद प्राप्त हेबे। तेबे दर्शक बंधु वृष राशि लोकंक जीवन में अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जेबार संयोग मध्य देखा जायछि। सकारात्मक प्रभाव मध्य पड़िबो। जो माने विवाहित सेमानक जीवन में खुशीर वातावरण रहिबो, खुशीर लहरी खेली जीवो आ परिवार रे किछि खुशी खबर मध्य शुभ आगमन देखिबा को मिलिबो। आपण जे कोनोसी कार्य रे आपणक साथीक ठारू समर्थन पाइबे। तेबे दर्शक बंधु स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्या आपणकर दूर हेबो, बिना बाधा रे दूर हेई जीवो। एबे आसंतु जानिबा हम सिंह राशि विषय रे।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଦିନ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଜୁନ 6 ତାରିଖ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏହି 3 ଗୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଶନି ଦୋଷ ଅଛି ବା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଶନି ଦେବତା ମାନେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି କାମ ହେବାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଏହି ଜୁନ 6 ତାରିଖ ମାନେ ଏହି ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 1 କାଉକୁ ଆପଣ ଖୁଆନ୍ତୁ ରୁଟି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କାଉକୁ ରୁଟି ଖୁଆଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାଉକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାହନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ନମ୍ବର 2 କର୍ପୂରର ଉପାୟ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶିରେ ରାହୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ କର୍ପୂର ନେଇ ଘରର ଛାତ କବାଟରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି କର୍ପୂରକୁ ନେଇ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3 ନମ୍ବର ଉପାୟ। 3 ନମ୍ବର ଉପାୟ ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶନି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି କଳା ତେଲ ମଞ୍ଜି ଏକ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏହି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଶିଫଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶନିଙ୍କ 7.5 ଏବଂ ଶନି ଦୋହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ସହିତ ରାଶିଫଳରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏହି ରାଶିଫଳ ରାଶି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
तेबे दर्शक बंधु शनिदेव आशीर्वाद समस्त उपरे शुभ दृष्टि ही थाउ तांको आशीर्वाद भलरे शुभरे प्राप्त समस्त को हेउ यह ही मोर कामना। तेबे दर्शक बंधु आपन जदि किछि भी त्रुटि थाए बा शनि दशा थाए एही शनि जयंती दिन आपन पूजा अर्चना करंतु निश्चित भाव में शनिदेव आशीर्वाद आपन प्राप्त हेबो। तो आज वीडियो एठी रखिबा दर्शक बंधु। तेज दर्शक बंधु आपण सब खुशी रहतु आपण सब परिवार सह रहतु आपण एवं आपण परिवार को महाप्रभु घंट घोड़े रखि था। तो आज एतिकी जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समस्ते भलरे रहतु।